mais aussi autour de son Premier ministre, autour de la très distinguée Première Dame, il se développe un enthousiasme phénoménal et nous savons pourquoi. Parce que Kinshasa, pour ceux qui sont à l'extérieur, Kinshasa, comme d'autres provinces sont en train de se développer, construire 1000 écoles en une année, 1000 centres de santé et hôpitaux, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues. Les bâtiments qui sortent de terre, c'est-à-dire que la République démocratique du Congo, comme l'avait dit Rochereau dans une de ses chansons, aujourd'hui, ça ne représente rien. La République démocratique du Congo sera fière demain et tous les regards du monde seront tournés vers la République démocratique du Congo. Nous donnons la parole à notre ami de Swahili qui va nous donner exactement la situation qui se passe sur le lieu. Asante kwa kutupatia sauti. Hakika tulipenda tumjulishe kwamba leo tarehe 30 Juni mwaka wa 2014, siku kwa siku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikisherekea miaka 54 ya ukumbusho wa uhuru wa nchi ya DRC. Hapa tumepatikana kunako Triomphal, kama vile waliweza kumwambia, tutasherekea, kutakuwa maandamano kati ya askari polisi na askari wa FARDC kwa kusherekea tu miaka 54 ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hakika tutamjulisha kwamba sikukuu hii inaingia katika mipango ya Rais Joseph Kabila Kabange, kwa ile alisema ya kwamba inafaa ukimya urudie popote nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mmejua siku nyingi ya kwamba kule kunako eneo sawa vile ya mji wa Goma kulikuwa na fujo nyingi. Askari wetu wa jeshi letu la FARDC iliwagonga wale wapepero, na hiyo imeonekana ya kwamba inafaa wakongomani wafurahi ushindi popote kwa kusherekea uhuru tu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hakika tulipenda tu tumjulishe wandugu kama nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetoka na tulipenda tu tumkumbushe ya kwamba tarehe 1956 mpaka 1600 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeketoa ikifurahi kupatana na sherehe hiyo miaka 960. Wabeleji wamezani ya kwamba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haiwezi kwenda mbele bila wao. Nchi haiwezi kufanya hata kitu moja, ya kwamba wakongomani walipenda wajionyeshe ya kwamba kutoka kwa wao hawezi kufanya hata kitu moja. Wao wamekuwa vile na akili ya kuendesha nchi mbele. Hivi niomba wakongomani wote wafurahi sikukuu ya leo, kwani ni sikukuu ya kila kongomani, kwani uhuru haikukia tu kwa mtu mmoja, uhuru ilikuwa ni wakongomani wote. Sasa bila Mamule Rashidi balondi ba RTNC no bali mwana kubisanji bya nkwase ina banza Olive Lembe Kabila ukalimana kubola mwabeu basomba mukatandaka bukelenga kuti Nicola di Bambo kitoko ukari kabili mwina mwabeu bana na bonso batwilanga na povo bali batwilanga na munzu bwemu mwabo wa ngendu ya mazengu jenza kuti masala ya jitonga kungoda mratiki ni bampulishi bali tonga jetu byosu milongo la kwangula 15 ni nayi yakachetwa afeta dipanda jali tonga kungoda mratiki mwana wangu la 15 ni nayi ukadi muntu mukola ukadi musela mulela mwanga tara kabili bikulu kadito ngada kongote mkatika jijia salwendu lwa kwenda wakumona mwakukola faji musombera muntu kola faji badikadi imana kufeta mbula 15 ni nayi yonso ebi mbila jene masala jito ngada yetu ajini pokola banto mboshiba M23 bafukwesta wali tonga mbaka ngashabana bali tonga kulisekeku mbulele mbule kadilelo jebi ashadi mushindu wakumona mwakwenda bu mwakuleja bukola bwadi tonga kongote mkatika kuleja ni tuni masala ya tuni bilovu bilivikana bakuku babantu ni bintu byabo muri bampulisha bali tonga jentu bakuba bantu ni bintu byabo majinda ali tonga jako bali tonga dijima yako ngote ngate bwa muntu katubweleji bamana kufika mwabeo kuti chivuta mnamfwanka zoe bafika kumwabeo kuti chivuta mnamfwanka Janet Kabila onso bakati pa basomba bukatandaka bukalenga bwakumona ngendu idianzaka kuti masala jitonga jetu bonso bana na bana nomona ba Monisco bana na ba Union Européenne ba Milofu bakadi batwilanga na mwabe bonso mwakumona ngendo itu dibingilei timanye mshito bachali bafu wali tonga Joseph Kabila Kabange ne ajata mwabe bana nomona abo masala ni bingoma bilibisoma munjila bindila bwa bafila chike mu bwangendo itu adisha munda mwali tonga jetu ngendo ni yanza kabili mu province
province balongo pa bungendi amushindi bunonko mudi milongo la mu chimanga cha Kinshasa kati manyine bana bete bali kuchime ya Paris muri tonga ya France bali batulonda bons bateka bisanji binena bya bilonda bindirimbi mbamona byonse bita mu chimanga cha Kinshasa na sheba di balonda kudi diba diboelela kumatungazi matunga America bons bali batulonda dibedi mbamona na sheba mu chimanga cha Kinshasa bali batulonda kudi bantu bashilangana bali bateka bisanji byabo bakutulonda muri batulonda shinga mwabe kudi wetu chabana machine mu commune wangalema mu pompage lejane tukadi mamana kuteka bisanji bakulonda byonse bifita bachi bita munafwanka bene mu bakulu mbambala ni pesa bonse bakade batulangana mwabeo bakumana kwa kujadika ngendo idi milongo la bwa bampu bali tunga detu ni bwaka na bwa mudi mwanza kudi Joseph Kabila Kabanga Guillaume. Merci. J'étais en train de dire à nos téléspectateurs que le décor est planté. Vous avez vu tout à l'heure l'arrivée de la très distinguée première dame, Maman Olive Lembe Kabila. Je suis en train de me rassurer que dans quelques instants, ce sera le chef de l'État, président de la République, chef des armées de la République démocratique du Congo, lui-même sera présent et va présider, ce n'est pas une tautologie, va présider cette grande cérémonie. Et Guy Matundu, depuis ce matin, vous avez suivi l'événement. Nous sommes le 30 juin, vous savez très bien que le 30 juin, ces jours-là, tous les Congolais ont cru. Tous ces jours, tous les Congolais ont commencé à rêver. 54 ans après, tu sais là où nous sommes arrivés, Guy Matundu, dans le parcours, dans le cursus de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Guy, qu'est-ce qui te frappe davantage? J'aimerais d'abord dire coucou que le doux soleil qui pointe dans le ciel de Kinshasa ce jour nous renvoie justement à ce hymne national, le debout congolais qui nous dit 30 juin au doux soleil. La nature a voulu que ce soit ce 30 juin-là, au milieu de l'année, la saison sèche, où le soleil n'est pas du tout accablant, mais il est doux, et c'est révélateur, annonciateur d'un pays qui est en marche, d'un pays qui bouge. 54 ans après, pour revenir à votre question, 54 ans après, il faut dire que beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont évolué. Et si nous sommes ici sur le boulevard Triomphal, hier c'était le boulevard la place du cinquantenaire, sur le boulevard voilà, sur le boulevard Triomphal, justement, parce que là je suis devant le moniteur où je vois direct boulevard Triomphal, donc c'est la place du cinquantenaire effectivement, où tout le décor est planté. Hier le cadre n'était pas celui-ci, n'était pas aussi immense et grand comme celui-ci, attrayant comme celui-ci. Plus les années passent, plus on développe d'autres mécanismes, d'autres procédures pour rendre la fête plus attrayante. Sur le plan communicationnel seulement, vous avez vu comment la radio-télévision nationale congolaise a déployé son matériel partout pour permettre aux nôtres de suivre ces grands événements en direct. Il n'est pas seulement suivi ici à Kinshasa, mais de partout en République démocratique du Congo et ailleurs. J'étais tenté de dire bonsoir à certaines personnes parce qu'en ce moment-ci, certaines personnes qui nous regardent à travers le monde. Comme ceux qui sont amassés à la place Saint-Denis, en France, il y a des Congolais qui sont en train de nous suivre en ce moment, ils sont appelés Guy Matundu. Mais aussi ceux qui sont en Asie, ou en Asie. Maintenant, voilà. Donc, ça sera un défilé essentiellement militaire. Et vous connaissez très bien la devise, c'est nos amis des forces armées. La discipline, c'est la mère des armées. Je le vois déjà comment ils sont impeccablement habillés. Et donc, vous l'avez dit, le décor est planté. Dans les instants qui suivent, nous allons voir comment les choses vont se passer. Pour l'instant, trêve des commentaires. Non, Guy Matundu, je te reprends dans quelques instants. Soyez tranquille, ne t'en fais pas, le défilé prendra le temps qu'il prendra. Parce que cette fois-là, vous avez bien dit, le défilé est essentiellement en militaire. Vous avez vu que la très distinguée première dame venait d'arriver, les premiers ministres sont sur place, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, les sénateurs, et la France vive. J'étais en train de dire, vous avez pas de la RTNC qui est en train d'aller au-delà du territoire national. Nous avons été avec toi, Oman, tu sais qu'on est en train de nous suivre maintenant, la France, la Belgique, tous les amis nous suivent. Et ça, c'est une très grande chose
Et cette RTNCL est dirigée par une dame, Madame Nicole Dimbambou Kitoko. Vous allez bien vous rendre compte que c'est une dame qui apporte le merveille et qui apporte l'évolution pour que nous soyons en mesure de venir jusque chez vous. Et je suis en train de rassurer à tous les amis qu'à Kinshasa aujourd'hui, le soleil est doux, très doux, comme le premier jour du 30 juin 1960. Le soleil a préféré venir bercer, la brise est venue ennoblir. Si bien c'est un très bon climat, je me dis que tout se passera dans les conditions les meilleures. Njata. Matundu mingi mpangi kuku mingi panji mapange luzulu bitikeli kaka awa na ki boulevard triomphal kisika wapi kinzi ya nene kisalama ya le 30 juin samuna mvula mafunda zuli na 10 iya ya zona tuba bubu yai isi nebeto beku kisaba mvula 15 na iya ya vimba kubanda isi nebeto bakaka kimpwanza na kumonisa kisi ya kimpwanza ina samuna mvula yai fumi ya isi mbuta Joseph Kabila Kabangi mekuisa penza kumonisa kilumbu ya bubu ya nyingi na maboko ya basolda na beto bubu ya peke landisa na kumona basolda kisala defile na bau ya nini penza samna kuta kumonisa kiesi na bao pambave na bilumbu meluta mwa mavwanga etope mampasi monanaka mingi na SNC na beto kansi ba FARDC kele makape kulaka bambeni bubu ya ngimba bekusa vutuka na isi na beto na kumona jambo ya mutindo ina mfumo ya nchi mbuta Joseph Kabila Kabangi bekusa penza kupesa kilumbu ya bubu ya kinzi ya bubu ya na maboko ya basolda bawina beina kata kumona ya mivwanda wabonda basolda bapulusu kansi na bana ya FTP bekusa monisa kaka kiesi na ba ya kilumbu ya bubu ya na kusa monisa ti kimpwanza ya nchi beto bakaka kiesi kile mingi ina kile bonsu ya memuna di pasa ya 10 ya nchi mama Jeannette yayi beti bokele mingi honorable yeni pike na kinzi ya kilumbu ya bubu ya na kumonisa la benoti ya tilika kinzi ya bubu ya kile ya beto nyonso bana ya Kongo na kumonisa la benoti mfumu tope president national pikele awa nani ina mbuta ope minaku yani peme vonda awa bokele ya president ya Sina nani ina mbuta Leon Kengo Wadondo yeni pikele awa na kuisa kumonisa penza kiesi ya kilumbu ya bubu ya mama tope keto ya 10 ya isi mama Olive Lepe Kabila meka toka kukuma mtema mingi ve yeni kile kintwadi awa na beto kisika wapi bebe bakama kisika nyose bekela na beto kiesi kile mingi penza na kumona bana RTC na kile na manja Kinshasa ina mama Olive Lepe Kabila mketo ya 10 ya isi mekusa monisa penza lusina yani awa na kizi ya ina barabara triomphal kisika wapi kizi ya kafu yeye basolda bapulusu kikusa penza kumonisa kulandisa na bao na kutambula na kumonisa kiesi na bao bampange luzulu beta monisa la beno yina kile difikula kiba kama na tour administratif kisika kamera mo simevonda kuna kusabaka bifikula tena barabara triomphal yina ba montar kila kuisa kumonisa penza bao au bwana kuisa kitoi na beto na kisika ya beto kile baki na kata kukwisa na kumonisa na barabara ya 24 Novembre kisika ba makamion topi ba matuma milanda na penza na ndonga kisika bomi bakila awa na kamera ile ya kizulu na kumonisa la beno team RTNC kile kitoi na beno kisika mnyosi ya begelanda na kumonisa beno bisikula ya kitoko mingi penza kitoi na beno na kumonisa team kilumbu ya bubu mepesema mingi na basolda na beto FARDC mchili bokela lungala eloko ya makasi moke pesa ndinga la mapangi ya kaka kusa monita la beno penza mki mutilu penza ya ukikusa monita tangu na kinzi ya bubu ya mepesa mpangi ilibo seko taka kusa tuna beno ndinga ya lingala na tunde botondi wivinjata ba ndeko balandi lokwa na ebisa bino to ebisa kina bino bote komona pe obilili to zwami awa au boulevard triomphal esika cinquantenaire et pa wapi to zebo kozela molulu moyo kafu moko wa bongo ko banda na mwa tango penza e kozala bongo boye voye mai tata mokonzo ekolo Joseph Kabila Kabange po ya kokota esika yepote molulu moko wa bongo ko banda na mwa tango penza to mona kiloleka ni molonga ni watamu konzo ekolo mamo Olive Lepe Kabila asilaki moko koma esika boya wapi pa itozwami bakambile na ndenge basiko koma baimbula matari ya ekolo toloba mokambi ya Assemblée nationale mokambi ya Sénat ba ministre bato ndenge na ndenge bakelimi pe ko ba sénatele basili moko zwama esika wapi tozwami mibu mikokilelo tukumi
mitano na minei wuto ekolo ya biso ezwaka bongo bonsomi ezwaka bongo lipanda kasi soko tolobi tozonga mwa moke nsima na lisi twale ya kopito mokati